हाय हेलो नमस्कार स्वागत जन रनिंग ऑनलाइन टीम को आशा करछि आपण माने बहुत भल थिबे आ भगवान को प्रार्थना करछि आपण माने बहुत खुशी रहतु आ एने हम डांस क्लास छुट्टी होला तो तापरे नाटक क्लास आरंभ होलानी तो आपण आमे जिवा किछि बुलाया शंकर किछि नियाती झलक देखिबा चलंतु आ हमर सेठी क्लास भी आरंभ हो तो सेठी की जिवा नियाती किछि झलक चलो Suo abajo. Vamos, sigado que se trata de cair en la vida. Pero vamos, sigado que se trata de cair. Se sigado que va por tá sendo grande, a de que quero. सिगा हालिया गला परे ताको हमने गुफा छाड़ी दे गई भाई माल का चिकड़ा है जी আমরা মুহাসি পাছাবাদি গুফা কোনে যা ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ କଥା ତୁ କହିଲୁ ଆମ ବଡ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ତୁ କହିଲୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହବ ଭଲ ନୁହେଁ ତୁ କହିଲୁ ବଡ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆମ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ মোর গঞ্জেই খিয়া মা মোর অবড়া না মু মদ পিয়ে না গঞ্জেই টানে না হিমালয়ে রুহে না মশানিরে শুয়ে বাবা ডাকুଥିଲେ ভালো মা ডাকে মতে ভরা ভোলা ভোলা ईश्वर मते जन्म देइछन्ति यमराज मो मन तारिखटा लेखिबाकू भूली जाइछि हुए तो भगवान को इच्छा थिला एक्सपायरी नथिबा गोटे विश्व बटिका ए भरा हम छिड़ाइ जगण मानस आम पलि आसला देखिपे हाँ बापुनी से रूम भितर अच्छु रूम पहुँचलु आबको राति 11:30 है खाई शुजा आ बेस लेट करवानी आहरी आगू भल भल भिड आसो डी कृष्ण भाई जो लव संगीत गाई भिडियो भी अपलोड हम आशा कर देखु आहरी आगू बहुत भल भल भिडियो आसुच्छी निश्चय लाइक करेंगे शेयर करेंगे जय जगन्नाथ।